ሰላም ደቀር ረሕላት ተኸታተልቲ ኣለና ሰመትካል ንኹለኹም ኤርትራን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብ ውሽጥና ወፃኢን ተቐመጡ ሰላምን ፍቕርን ጥዕናን ቅሳነትን ይምነየልኩም እቲ ኩሉ ግዜ ከባኹም ዝረኽቡ ዘለኹ ተስፋን ሞራልን ሓቦን ኒሕን እቲ ትህቡኒ ሃናፅን ርእቶን ከይመስግንኩኹም ሓልፍ ኣይደልን ኣብዛ ቻነል እዚኣ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንዕድመኩም ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ክንድቅስን ክንትስእን ከለና ኤርትራውነት ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ይኹን ናይ 2025 ሞስ ኮራፕት ዝኾነ ሃገራት ብግሎባል ስታቲክስ ወፅየን ይርከባሉ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሳውት ሱዳን ተሰሪዓ ትርከባላ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሶማሊ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ቬኔዙዌላ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ሴርያ ኣብ ሓምሻይ ደረጃ የመን ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ሊብያ ኣብ ሻብዓይ ደረጃ ድማ ኤርትራ ተሰሪዓ ትርከባላ ኣብ ዓመተ ምህረት 2025 ኣብ ሙሉእ ሃገራት ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከባ ብሙሉእን ሃገራት ሞስ ኮራፕት ተባሂለን ዝጽዋዓ ዘለዋ ሃገራት بكورابشن زبالة هجرات ندحر الله خوينا أبقدامات 10 درجات تسريعين زركبا إذا نبذ تريون دلهم إرترا دم أبزين مبل شعب 80 تسريعات ركبا لا كوميشن ميبال الله يعطينا وطنات الله كاتنا وطنات اللي بدن بريكولكت هذا الركو 75% من هنو كريمنال سراوت يسراو يإرترا سراويتنا سو يقدلو ريب يادرقو بس يتوش محس الله يالهون نجار يسقباو የአክሱም ነብሰ ገዳይ እኮ የሻዕቢያ ወታደር ነው። የማህበረ ዶጌ ነብሰ ገዳይ የሻዕቢያ ወታደር ነው። የማርያም ደንገላት ነብሰ ገዳይ የሻዕቢያ ወታደር ነው። ጋሱስን ይገደል አኔ አራኹ የለን አነ ዘራኹ ግፍ የለን ዘራኹ ግፍዒ አዘግናን ግዛ አምዛ አራኹ እንዲያም ሓደ በራቱኻ ገዛ ኸበል ሓሉ ሕጅኻን ስኻ ሰላምኻ ኢሎም ጠሚና ነይሩ ብሽኩቲብና ሓደ زدلي سكات لا يبنا مرحت بو كعالفو كم زي من أكبرنا قنيم نيرو كعمصو وي خقفعو منامن بعيني سير أخوني مالتي أجن هنا خانتاينا نقبر إرترا بتاتينكا حد خون يقولون زي إزبزي حد خون يقولون لأنه على قدامنا كسنيف يقولون تبي إرترا دلو بهيمانوت بأوراجا بقبيلة ببانديرا سنيف يقولون لازم تاخذ قبر حجي كم في قالوا زولو مسرع بزلوا ملكع شرا أمسخها نبتقرايو كل جزء أمسكنا نبتقراي حماسنا أمسكنا نبتقراي تومسو دحر قداس خوين بحر شيء خوين بحر شيء حزب دحن تسقى مالودي كلهم زون كابانا تفليهم زلون كاب زجنبار سبلك الله نحاسة في اللي سلزلكم بليكم نايمت كل في اللي هجدة في إيوخم أنا بعلي نقولكم الله راس اللولان تكسو كأي بحر يإثيوبيا لوعلاوي تنبر هونون نورا لمي راساتون يالولا ልጆች ብሎ ደግሞ የሚጠሩት ሰዎች ወይም ደግሞ እንደ ትውልድ ራሱን ያሉላ ትውልድ ብሎ ይጠራ የነበረ ማህበረሰብ ከዛ በኋላ ወደ ስልጣን በመጡበት ሰዓት ላይ እንደዛ ራሱን ዲፋይን አድርጓል ወይ የሚለውን መጠየቅ ያስፈልጋል። ታሪክ መምህር እንዲሁ ማህደር ሰነገድ ካብ ቀዳማይ ዳሕራይ በትናይ ትናል ካብ ሕሉፍ ታሪኾም ክንዲ ዝመሃሩ ሕጂውን ኣለው ጉድጓዶም ይፍሕሩ ሕልምን ዳሓለሙ ንዘይከውን ግብሪ ሕልና ዓባይ ሃገር ዝኸለላ ባሕሪ ድሙ መሲድናዮም ካብቶም ከምኡ ነብሪ ኣባይ ረኽብዋ ሓጢራ ያ እምሪ ኣለና ሻዕብያ ኸምተናይ ትናል عندنا شعبية كمتنا يتمالي فيرا مريك عالسي وغانا يتقستي كابولة يريكا لأبوتا ترستي زمتا تمتا يدلو بقاتا ينا غسبتايو كمت ما يدلوتا زمتا تمتا يدلو بقاتا ورستو عرارس علنا شعبية ናይ 2025 ሞስ ኮራፕት ዝኾነ ሃገራት ብግሎባል ስታቲክስ ወፅየን ይርከባሉ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሳውት ሱዳን ተሰሪዓ ትርከባላ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሶማሊ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ቬኔዙዌላ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ሴርያ ኣብ ሓምሻይ ደረጃ የመን ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ሊብያ ኣብ ሻብዓይ ደረጃ ድማ ኤርትራ ተሰሪዓ ትርከባላ ኣብ ዓመተ ምህረት 2025 ኣብ ሙሉእ ሃገራት ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከባ ብሙሉእን ሃገራት ሞስ ኮራፕት ተባሂለን ዝጽዋዓ ዘለዋ ሃገራት بكورابشن زبالة هجرات ندحر الله خوينا أبقدامات 10 درجات تسريعين زركبا إذا نبذ تريون دلهم إرترا دم أبزين مبل شعب 80 تسريعات ركبا لا كل جزء طلعتنا دك رحلات حماقناتنا اليوم زمنيو وتقتناتنا غا يمنيو كم زي لخزاربن كل السبزي سلازا أمن الليو بكورابشن الساقيا زلو هجرات كاب حدا كساب 23 أمسيهم مولو اتساقا من تايد مسيلكم دك رحلات اتماس ميديا أبي إيديوم سلازغوني اتحدا متس يحنتت كم دز بولهم اندا سرحو نتن كتقعوان زولي هاجرات كم زي اندا قبريوم زقربوان اتا دز بولتم هاجر
يودسوا نتا دز زيبلوتهم هاجر أمسيهم يتسلموا مالتي إيرترا هاجرنا حجي أما بال شابعيتي سريع مالو كابزن 23 زلوا هاجراسي إثيوبيا يلان إثيوبيا قدمن أبز وانزن بكورابشن تساق زلا ودقتي هاجريا وزغلنا نفلطينا ولا نبعلهم حزب إثيوبيا يفلطوهم اتهم سبب سلطان دلو أبي إثيوبيا كلهم هابتماتهم حدا بعد سلطان أبي إثيوبيا 3 مليون دولار 4 مليون دولار كساب 5 مليون دولار زلوهم سبب سلطان أبي إثيوبيا قالوا يم أبها هاجرنا انتخيدنا خي بلشونا قالوا يلن بعد سلطان يخون ترى يخون أبي صفتنا من قسي السرح يخون كل حدا اتا انكو أب عالم بلشونا زي بالهاجر إيرترا هاجرنا انتبلنا زقانن أيكونن انتاي دي مسيلوكم تكير حالات كسعرنا سلزي كقالوا بزمن قدي كسعرنا اليوم زفتنو بزيتكم حنتاتو أين السعرنينا أبي إثيوبيا زلو بلشونا قليل أيكونن مزيان جن إثيوبيا يلان سلام انتاي دي مسوا كاب عالم قداميتي أب كنتو تخون إيرترا هاجرناون أب زغتولو أيقباني بزغونا جن نسوم نايزبول ديكوني هاجرنا كمي مخانا صوب غيرنا سلنفلت اتوم تقامرت اليوم عند حنجمنجي نزي شرك بلوو يخول اليوم اتي سانا فلطو مسوم زعب الزلو كأمن خيلي مخنياتو رأسي يبلون حنقول يبلون حنقول انتزلوكو نود سب اي مهارمن ايرترا هاجرناكو بتفطرة هبتام هاجريا سقطتا سلزي رخبوو كتسألو مخول اليوم اتوم بحرق بقان نايو ميرت ايرتا ميرت نايو حلف حليفوم كأ نهزبي ايرتا ناتنا زهبنايو بعلناينا زبلو قالو إذا أتحاسب هذين دحر زخونة أتحاسباي نيرتا هاجرنا هزبي إيرتا بلو بتقاليسو ناس أنت شبيتيو نزيئة زغون قلناكين أرلو كوميشن ميبال الله يعطينا وطنات الله كاتنا وطنات اللي بدن بريكولكت كادركو 75% የሚሆነው ክሪሚናል ስራዎች የሰራው የኤርትራ ሰራዊት ነው። ሰው የገደለው ሬፕ ያደረገው በሴቶች ማህፀን ላይ ያልሆነ ነገር ያስገባው የአክሱም ነብሰ ገዳይ እኮ የሻዕቢያ ወታደር ነው። የማህበረ ዶጌ ነብሰ ገዳይ የሻዕቢያ ወታደር ነው። የማርያም ደንገላት ነብሰ ገዳይ የሻዕቢያ ወታደር ነው። ቦራ ደቡብ ትግራይ ውስጥ መጥቶ ራያ ላይ በመቶዎች የሚሆኑ ሰዎች ረሽነው ሄደው የሻዕቢያ ወታደር ነው። በጣም ብዙ እንትን ማድረግ ይችላል እና ይሄን ስለሚያውቅ የወታደራዊ የፖለቲካው መሪዎቹንም ኢንቴንሽን ስለሚያውቅ መቼም ሁሉ ጊዜ እትንሶም ዘረቡ ሐሶት ይጋጩ መኻኑ አይርዱምኒ አብዛ ሐለፈ ገታቸው ቮድካ አብ አሕመድ ጆኖሳይደር መኻኑ ሓቢር እዩ እዚ ፈታሕ ስረኸ እንታይ ዝብል ዘሎ 75 ሚእታዊት ብሰራዊ ሻዕብያ ከም ዝተፈጸመ እዩ ብሓሶት ዝምስክር ዘሎ ንመን ክሕጉስ ኢሉ ነዚ ቆልዓ አብ አሕመድ ንዕኡ ንክሕጉስ ይኽሕሉ ዘሎ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ካብቶም ቀንዲ ኣማኸርቲ ናይዚ ቆልዓ አብ አሕመድ ጻድቃንን ገታቸው ቮድካን سريان فتحهم زلوا فتح سره إزيم زخون دلوا نناتهم أجند دلوا بزخونه جين سراويتنا ديو قتالي ويسراويتنا يو أدحني كاب أفهم كاب حزبي تجراي نسمع أيو قاسوسني أنا أراخ يلا أنا زرع أخو قفعي يلا زرع أخو قفعي أزقنانك زعمزع أراخ نديم حد حد براتعك جزاه هذا الحلو الجهان صغار سلامها يلم طمينا نيرو بشكتيبنا حد زدلي سكات لا يبنا مرحت بو كعالفو كم زي ما قبرنا قنيم نيرو كعمصو وي خقفعو منامن بعيني سير اخوني مالتي ኤርትራ ወታደር ላይ ግን በእውነቴን ነው ምለው ሰው መቅተል የለም ሲመጡም ገዛችን አይዟችሁ ከምናቴ ያጋጠመንን ዘራ አኻኻ ሪእኽትሉን እንተሪእ እንታይ ጽግምኒ እዚ አና ጻገርኩም ተዘራሩን ለኹም ሓቀይ ዋዚያን ዚያን በጽሓ ነይራ መርሕቲ ኮነን ብር ብታራ ማል ጽገም ይብለና ስለዚ ራሁ ግን አይራኹን انا بعيني ዝራሁ ይብለኝ أنا زوردنا قفعي بنا نمشي معنا خبى علي من مزحنا نقرب لين توقع سبن توقعنا يبلكانيا نسخم تعيشنا ازي تحكي دقي رحلات اما ترشا اتاسبيتي انتايلا نسخم تحشنا كتب لن كلاكو سراويتنا يبلعم سلازنبره يعنقلهم سلازنبري نتي صبو زغبرلكا وي صبو غبرلو وي كان غورلو نديو ابكندي سراو الشعبيه صبو غيرنا زبلو سراو الشعبيه قتاليو عماصيو غفاعيو كبلو يوعللو حق انت قبركايا تقبيرا اي تقبرنيا حق سلازخونت بعلايا بلوخيلات وص سراو الشعبيه ابلعنا اسينا عنجلنا بشكوت ود بشكوتي هيبنا اسقاطلا هيبومنا سراويتناكو كمز خغبرن كلو كعنقلو من كلو طوميوم سلازرايمي سلازبوزح يكونن بشكوتي كوبو من كلو اسقاطلا كوبو من كلو كابتن نعو زتوهبو معالتاوي مغبو كاوي سراويتنا هيبوم انت خونغين ايردومني حما تقبر انت خونكا حما ايخا تركب صبو تقبر انت خونكا ون صبو ايخا تركب كاله دقي رحلات ابزيالا حصر زبلت فيديو كتغمنا تخيليا حنساب حنساون نوح سنتنا
ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብጽሞና ንስማዓያ ሰላም ናይ ቲክቶክ መሓዙተይ ፈተውተይ ኣሕዋተይ ኩልኹም ከመይ ቀኒኹም ሰላም ንኽትህሉ ተስፋ እንዳጎበርኩ ብፍላይ ከኣዛ መልእኽቲ እዚኣ ንተቐማጦ ሆላንድ እያ ማለት እዩ እንታይ ክብል ኢለ እዛ መፅሓፍ እዚኣ መፅያትኩም ክትከውን ተስፋ ገብር እዛ መፅሓፍ እዚኣ ካብ ጋቨርንመንት ማለት ካብ ኦቨርሃይድ እያ ትመፅእ ንዓይ ካብ ኦቨርሃይድ እያ መፅያትኒ ንገለገለ ኣሕዋተይ ሓቲተዮም ፈተውተይ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ ዝቕመጡ መፅያትኩም ዶ ትኸውን ገለ ኢለ ገሊኦም መፅያሃና ኢሎምኒ ገሊኦም ኣይመፀቶምን ማለት እዩ ስለዚ ኣይሆፕ ንኩላና መፅያሃና ክትከውን ተስፋ እንዳገበርኩ ከም ቀሊል ጌርና ኣይንርኣያ ሸለል ኣይንበላ ምክንያቱ ብዙሕ መልእኽቲ ሒዛ መፅያ ዘላ ንኣብነት እንታይ ትብላላ ብራይቼ ፎር ኖር ሲትዋሲ ከኒ ሕማቅ ጊዜሲ ከመይ ጌርና ንከላኸሎ እያ ትብል ዘላ ሕጂ ንሶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ መሲልኩም ኣብዚ ን72 ሰዓት ኣቢሉሲ ወይ ልዕሊኡ ልቺ ክጠፊ እዩ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ እቲ ልቺ መጥፊኡ ምክንያት ንፁር ዳውድልክ እኳ እንተዘይኮነ ብኩናት ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ ኢንተርኔት ሳይበር ክህረም እሞኒ ንሱ እንድሕር ተሃሪሙ ከዓኒ ኩሉ ነገር ኣብዚ ዓዲ ምስ ኢንተርኔት ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ቴሌፎንና ኣይክሰርሕን እዩ ዱካውንቲ እውን ኣይክሰርሕን እዩ በቃ ቴሌቪዥን ክንርኢ ንኽእልን ኢና ዝኾነ ነገር ሶሻል ሚድያ ኩሉ የለን ማለት እዩ ዝኾነ ሓበሬታ የለን ኩሉ ክጠፍእ እንተደኣ ጠፊኡ ማለት እዩ ስለዚ ንኸምኡ ግዜሲ እንታይ ሒዝና ክንፀንሕ ኣለና እንዲ ዝብል ዘሎ ነቲ ሕማቅ ግዜ ማለት እዩ በቲ ንሶም ሰዲዶሞ ዘለዉ ኣነ ብዓቕመይ ንዘይተረድኦም ኣሕዋተይ ከካፍል ከምኡ ድማኒ ብዝበለፀ እዛ መፅሓፍ እዚኣ እንተመፅያትኩም ባዕልኩም ከተንብብዋ ፈትኑ እንተዘይተረዲእኩም ከዓኒ ናብ ቢርት ሃውስ ከይድኩም ኣብቲ ከባቢኹም ዘሎ ናይ መንግስቲ ቢርት ሃውስ ኣብኡ ከይድኩም እንታይ ትብላላ እንታይ ኢና ክንገብር ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ከዓ እቶም ደቅኹም ዘለውኹም ደቅኹም ኣንቢቦም ዝርድኦም ክገልፁልኩም ከም ዘለዎም ክትሕብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ምናልባት ደቀና ንኣሽቱ ስለ ዝኾኑ ወይ ድማ ብሸለልትነት እዚኣ መፅያ ሰቂሎም ክቐምጥዋ ክእሉ እዮም ስለዚ ወለዲ ካብ ምሕታት ዓዲ ኣይተውዓሊ እየ ዝብለኩም እዚኣ ንኣብነት ኣብ ሕማቅ ግዜ እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም ናይ ስንና መመወፂ ክንሕዛ ኣለና ሓደ ራድዮ ብዘይ ብኤሌክትሪክ ዘይኮነ ብባትሪ ከምዚ ናይ ቀደም ትሰርሕ ምክንያቱ ዜና ክንሰምዕ እንታይ ኣሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት በፂሑ ማለት እዩ እዚኣ ክትህልወና ኣለዋ ካልኣይ ድማ ጥረ ገንዘብ ሽምዓ ኣብዚ እውን ገንዘብ ኣሎ ኣብ ቀፃሊ ድማኒ ማይ ኮቦርታ ክንሕዛ ኣለና ብፍላይ ከዓኒ ነዞም ኣብ ፓላሶ ንቕመጥ ሰባት ማለት እዩ ካብ ቀዳማይ ስጋብ ራብዓይ ፒያኖ እንተደኣ ሃልዩ ካብ ብሊፍት ምድያብ ብምኻድ ብኣስካላ ሚድያ ይበልፅ ንምንታይ ኣብ ሓደጋ ግዜ ሊፍት ጠጠው ክብል ስለ ዝኽእል እቶም ሓሙሻይ ሻድሻይ ዘለኹም ከዓኒ ኣብ ሊፍት ንኣብነት ልቺ ጠፊኡ ወይ ድማ ንጠጠው ኢሉ ልቺ ሊፍት እንድሕር ዘይሰሪሑ ዓቕሊ ከተፅብብ የብልካን ክትሕብር ከዓ ክትክእል ኣለካ ዝኾነ ድምፂ ክትገብር ኣለካ እቶም ዝሕግዙ ሰባት መፂኦም መታን ክሕግዙ ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣነ እዛ መፅሓፍ ኣንብብዋ እየ ዝብለኩም ኩሉ ክገልፀልኩም ኣይክእልን እየ ብፍላይ ጥረምረ ምግቢ ከዓኒ ክትሕዙለኩም ዝተዓሸገ ምግብታት ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኮቦርታ ክንቆርር ስለ ንኽእል እቲ ምውዓይ ክንጥቀመሉ ስለ ዘይንኽእል ብዙሕ ኮቦርታ ክንሕዛ ኣለና ደይክን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ክፉእ ግዜ የድሕነና ኣምላኽ ኣብ ፈተና ኣየእትወና እንዳበልኩ ሰሰናይ ይምነየልኩም ይምነን ነፍሰይ ስለዚ እዛ መፅሓፍ አንብብዋ ከምዚ ዝበልኩኹም በቃ ብሩኽ ምሸት ቻው ሰሰናዩ ይቐኒልና እዛ ሓበሬታ እዚኣ ኣገዳሲት ሓበሬታ እያ ብፍላይ ኣብ ሆላንድ ዘለና ኣገዳሲት እያ እቶም መፂኩም ዘለዎ ወረቐት መፂኩም ኣሎ ዘይመፀኩም ሰባት ከዓ ኣለኹም ንሆላንድ ጥራሕ ደይኮነ ዝፀሉ ብሓፈሻ ዝኾነ እንተጋጢሙ ኣብ ኤውሮፓ እውን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ተጠንቂቕካ ምጽናሕ ጽቡቕ እዩ ኩሎም እዞም ኣዕራብን ሶማላውያን ነቶም ቋንቋ ዘይፈልጡ ኣሕዋቶም ይሕብሮም ኣለዉ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናባይ ምስ መፀት ኣነ ከዓ ስለምንታይ ንህዝበይ ዘይሕብሮ ኢለ ኣምፅያ ማለት እዩ እዛ ወረቐት እዚኣ ዘይመፀትኩም ስለ ዘለኹም ዝሓፍትና ኣብርሃ ቢላ ሓቢራትና ኣላ ኩሉ ሓበሬታ እዩ ዘለዋ ኤሌክትሪክ ጠፍእ ስለ ዝኽእል ራድዮ ክድሊ እዩ ከምዚ ክብለኩም እንከለኹ ንኽፍራሓኩም ደይኮንኩ ንኽጠንቀቑ ኢለ ብሓፂሩ ኣድላይ ዝበሃል ክንሕዝ ኣለና ጥረ ገንዘብ ይኹን ኤሌክትሪክ ኣብ ዘይብሉ እዋን እንታይ ከም ንጥቀም ዝጠፍኣና ኣይኮነን ኣቐዲምና ደቂ ረሓላት ክንጥንቀቕ ኣለና ኣነ እዛ ወረቐት እዚኣ ኣይመፀትንን ንብዙሓት ሰባት ግን መፅያ ኣላ ዘይመፀቶም ሰባት ከዓ ኣለዉ ብዝያዳ ምስ መፀት
ጽቡቅ ጌርና ነንብባይና እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተፈቲኹማ ናብ ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን ቤተሰብኩምን ሸር በልዎ ኢኹም ሕጂ ንሕና ከ እንታይ ኢና ክንገብር ኤርትራ በታቲንካ ሓደ ክኸውን የብሉን እዚ ህዝቢ እዚ ሓደ ክኸውን የብሉን ንንባዕሉ ቀዳማይ ነገር ስኒት የብሉን እቲ ኤርትራ ዘሎ ብሃይማኖት ብኣውራጃ ብቀቢላ ብባንዴራ ስኒት የብሉን ነዚ እንታይ ክትገብሩ ሕጂ ከምዚ ይከኣሉ ዝበሎ መስርዕ ብዘለዎ መልክዕ ሽረ ኣምፂኻ ናብ ትግራዩ እከለ ግዜ ኣምፂኻ ናብ ትግራዩ ሓማሴን ኣምፂኻ ናብ ትግራዩ ተምፆ እቲ መምዙ ዝሰማምዑ ትኹናማ ምስ ኩናማ ተምፆ ተዓፋር ብባዳ ተራኽቦ እቲ ባፅዕ ሰኮለ ግዜ ናብ ዓጋመ ተምፆ እቲ ሃረንድዋ በዓል ጋሽባርካ ዘሎ ንሱዳኑ ተራኽቦ እሺ እንተኢሉ ጎይታይ እምበይተ ኢሉ ትግራውነት ክቕበል እንተኢሉ ይቕበል ትግራውነት ኣይቅበል እንተኢሉ ይኸይድ ሰሓላን ገለ መሊኣ እንተኸይድ ንሱዳና እዚ እንታይ በሃል መሲልኩም ደቂ ረሓላት ብኸፍካ ምሕላም ከይደቀስካን ከለኻሲ ተሓልም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተፈጸመ ሽርሕታትን ተንኮልን ውሑድ ኣይኩነን እዚ ካብኡ ሓደ እዩ ከመይ ጌርካ ንኤርትራዊ ዜጋ ትመቓቕሎ ምቅልቅል ኣቢልካ ብሃይማኖትን ብዓሌትን ተበላልዑሞ ከምዚ ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ከምኡ ትገብሮ ማለት እዩ ድሓር እቶም ሰብ ሕልሚ ናብ ሃገርና ይመፁ ንሃገርና ክወሩ ሕልምታትኩም በኒን እዩ ሕልሚ ኩሉ ግዜ ሕልሚ ስለ ዝኾነ ንዘለኣለም ኣብ ሕልሚ ኢኹም ክትነብሩ ንኤርትራ በታቲንካ እዚ ህዝቢ እዚ ሓደ ክኸውን የብሉን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስኒት ስለ ዘይብሉ ብሃይማኖት ስለ ዝበላላዕ ክንመቓቕሎ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣይፈለጥኩምናን ንሕና ኤርትራውያን ብፍቕርን ብስኒትን ብሓድነትን ምስ 9 ቤራትናን 2 ሃይማኖትናን ምስ 6 ዘቦታትናን ተኸባቢርና ንነብር ጭዋ ህዝቢ ኢና ብሓድነት ዝነብር ህዝቢ ዘለና እምበር ብዓሌት ይኹን ብሃይማኖት ይኹን ዝተመቐለ ህዝቢ የብልናን ንስኹም ክትሓልሙ ኣኺልኩም ንዘለኣለም ኣብ ሕልሚ ክትነብሩ ኢኹም ድሕሪ ግዳስ ኮይኑ ባሕሪ ክሽየጥ ኮይኑ ባሕሪ ሽየጥ ህዝቢ ድሕን ተፀገም ኣለዎ ኩልኩም ዞም ካባና ተፈሊኹም ዘለኹም ካብ ዝግንባር ስብለካ ኣለኹ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ስለ ዘለኩም ገለይኩም ናይ መትከል ፍልሊ ህግደፍ ኢኹም ኣነ ባዕለይ ነግረኩም ኣለኹ ስራሕ ህግደፍ ኢኹም ሰርሑ ዘለኹም ወዲኹም ምሳና ወላ ሓንቲ ስራሕ ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ናትኩም ግበሩ ወይ ኣስመራ ማእቲኹም ሻዕብያ ተኸላኸሉ ወይ ከናትኩም ግበሩ ብሕጂ ኮፍ ኢልካ ኣብ ጣውላ ምሳኹም ዝዝራብ ገለ ማለት ከይተሓስቦ ኖ ወይ ናትም ብዙሕ ነገር ዝሓዝናዮ ነገር ኣሎ ዳሽወያ ምሻለካ ሓዲስኒ እንዴት ዩቱብ ከዓ ንኸይደ ይፈልጥ ናይ ደቂ ዓበይቲ ዋብ ዝያዳ ቤላን እያ 4500 ሰብ ሒዝካ ሓወላ ብስ ኖርማል ተመሓድሮ ኢኻ እቲ ክንደይ ዳ ክሰብ ከቢድ ኢዳ በቃ እዚኦም እዮም ዝኾን ደለቶም እንደ ሓንጀ መንጂ ባሕሪ እንትጠፍአ እንተተሸይጡ ጉዳይና ኣይኮኑን ዝብሉ እዚኦም እዮም ብህዝብናን ብባሕርናን ብመሬትናን ዘይገድሶም ሰባት ብዛዕባ ኤርትራ ሃገርና ንሓስብ ኢና ክብሉ እንከለዉ ይገርም እዩ በዓል እዚ ሕጂ ህይወት ዝበሃል የብሉን ህይወቱ ተበላሹ ናብቲ ክብል ኣብ ዘይከውን ሓዲግ መዲ ኮይኑ ተጓሒፉሎ ብመቕፃዕትን ብዕዳን ካብ ክወፆ ዘይክእል ዓዘቕቲ ኣትዩ ዘሎ ኣነ ህይወተይ ተበላሽሎ ዘሎ ንስኹም ከዓ ከማይ ኮኑ ህይወትኩም ይባላሽ ዝብል ዘሎ ባሕርና ደይኮነ ክሽየጥ ንስኹም ኢኹም ብዘይጠቅም ተዓሲብኩም ተሸጥኩም ዘለኹም ንስኹም ኢኹም ይሽየጥ ባሕሪ የብልናን ይሽየጥ ህዝቢ ከዓ የብልናን ኣብዚኣ ክትኣርጉ ኢኹም ዳውን እንዳበልኩም ፍቆዶ ማርሸቤት እንዳኸትኩም ጠንቀላላ እንዳበልኩም ኣብዚኣ ክትኣርጉ ኢኹም ንባዕሉ ሓንቲ ካልእ ዝብልዕዋ ናይ ኣውላ ኣላ ማለት እዩ ራስ አሉላን ጠቅሰው ቀይ ባህር የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ድንበር ሆኖ ይኖራልም ራሳቸውን ያሉላ ልጆች ብለው ደግሞ የሚጠሩት ሰዎች ወይም ደግሞ እንደ ትውልድ ራሱን ያሉላ ትውልድ ብሎ ይጠራ የነበረ ማህበረሰብ ከዛ በኋላ ወደ ስልጣን በመጡበት ሰዓት ላይ እንደዛ ራሱን ዲፋይን አድርጓል ወይ የሚለውን መጠየቅ ያስፈልጋል። አሉላ ወሰኑ የኢትዮጵያ ወሰን ቀይ ባህር ኮይኑ ይነብርን ዝብል ድምፆ ወላ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ናይ አሉላ ፈረስ ኣብ ቀይ ባህር ይሰት ነይሩ ገለ ኣነ ዝገርመኒ እዚ ናይ አሉላ ፈረስ ባሕሪ ናይ ኣብ ባሕር ዝነብር እንስሳ ወይ ፈረስ 4 እግሪ ኣብ ባሕሪ ከም ባሕሪ ዝሰቲ ፈረስ ተራይ ይፈልጥኒ አሉላ ኣብ ገምገም ባሕር ብቻ አይፈልጥኒ እዚ ታሪኻዊ ዝተፈላለዩ ታሪኻዊ መርትባት ኣሎ ድሕሪ ምፍራስ ኣክሱም ኢትዮጵያ ናብ ባሕር ተቐልቂላ ኣይትፈልጥና ኢትዮጵያ ትበሃል ኣይነበረትን ኣብ ሽዑዋን ትዛዝ ነበረት ናይ ኣክሱም ነይራ ወይ ድማ ታሽዑ ኣቤሲኒያ ትበሃል ምድሪ ሓበሻ ትበሃል ነይራ ኢትዮጵያ ድሕሪ 1898 ክሳብ 1945 ተመስሪታ ማለት ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ባሕር በፂሓ ኣይትፈልጥን እያ ድሕሪ ምፍራስ ኣክሱም ድማ ኣብ ኤርትራ ርእሱ ዝኸኣል መብዛእቲ ነይሩ ወይ ድማ ግዝኣት ነይሩ ምድረ ባሕሪ ዝበሃል ምድረ ባሕሪ ምሮ ምላሽ እንዳበልና ንኸይድ ማለት እዩ ርእሱ ዝኸኣል ኣውቶኖሚ ነይሩ አሉላ ይወርር ዳእምር ነይሩ ባሕሪ በፂሑ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ መብዛእቲ ናይ ግብፂ መፂ ናይ ቱርኪና ግብፂ ጣልያን እንዳበለ ካብ እንድሓር ርእሱ ዝኸኣል ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣብ ታሪክ ባሕር በፂሓታ ትፈልጥ ካብ ትዘይ ሕጋዊ ፌደሬሽን ካብ 52 ክሳብ
تسعة حد مالتي أبز حجي تم تنتن في الله لما نتجارب كمهر كم هذا فترة في الله أفرق بدو زبنا ولا شيء لك أولنا يعني دولو أولنا صراحة زي قبل أبسط أن نسمعه في الله لما نأيه ورق من بالي أبسط أن نسمعه إيه ورق أولنا زقوا ورقن أو أي قبرن حجي زيرون تنزلوا فخراتات من يرترات رازكون يعني تقرأي حزبون خانو كردان الله مالتي لك قال بقالو ناي أولنا لك أولنا دابلنا كن أي أولنا صراحة زي قبرو أبسط أن نسيملو إيه ورق بلين قبر فتن والدي إذا برختن قدسنا هاجرنا بزحات لك أونتي من إسياتن ديا أفرياتلنا حدا كابو ميزخون دلو بتاع منفع قصلو إزي تسويزي نعناون يجرمنا ترح ديكوني حدا جنيايون بحري يجبأنا يخبلون كلو ألولا أبناجا بحر خيدو مسفرسو ما يستيو كبلون كلو نمنت علامة مسيلكم ناتنا بحري متى نخبليهم كلا يكونن قدامي نجر زخون إنسسا كبحري ما يستني ولا ودسب كبحري ما يستني نزجي نسوم كي حسبوا لصنيهم زخون إنسسا كما يوصل زنبر إنسسا ناي بحر ماي أيستني ولا ودسب كبحر ماي أيستني قاح يزبل يموتيو نزي أجنسوم أي حسبولان كما يزخون دول مسيلكم دك رحلات أنا ندخلكم كلنا أبن نسي أما قدي ما يندحر تسميه إعلان ترخيبه كابتا عيلة ما ينتستي مستريتي تا عيلة ناتي يخبل يخيل أي كإلني ندحلفكم كل خيه ستي زلهم ناتي كونتن زي ألولا أبانا جاز بحال دلو بتصح انت زنبركه أي بتصحنكم بك أمس قبلك تاريخ سنة عند بالك بحري قبا النايو شريمنا كنوسدينا كم زبل التحاسبات سلزلهم اتحنقولهم كله بحر مليو بجكا بحرن بجكا عسبن بجكا بازعن عنقولهم كالك حسب أي كإلني بحر انت الكاسي انت الكابلغة بحر سلزبلكايو حمام بحري سلزلومي اتتسقم كا ناي ولدومي بنيشتهم كله ميرت تግራይ ካብዚ ክሳብ ኣብዚዩ ميرت ናይ محراውን ካብዚ ክሳብ ኣብዚዩ ميرت ናይ ኤርትራውን ካብዚ ክሳብ ኣብዚዩ ከምዚሎም ሓቢሮሞም እንትጸንሑ እዚ ሕማም እዚ ኣይመጾምን ብንሽቶም ከዓብይን ከለው بحر دኣ ናትና እንዲዩ ኣሉላ ኣባናጋ ኸይዱ ፈረሱ ማያስዩ ስለዚ بحሪ ይግባአናዩ ናይ ቦታትናዩ እዮም ዝብልዎ ድሓር ምሳዕበ እንታይ ዝብለካ بحሪ ናትና ይብለካ እንታይ ትብሎ ትኽእል ኣቡና ዲንኮ ብንሽቲዩ ከዓብን ከሎ እቲ ዜናቱ ናትካ እንዳበሉ ታሪኽ ዘይብሉ ታሪኽ ኣለካ እንዳበሉ ስለዚ ዕበይዎ ጸገም ኣለዎ ፎቶ ደይኮነ ከይፎቶው ስለዚ ካብ ዝሓሸውየ ክትወጽለኩም ዜናትኩም ኣይናትኩምኒ እንተ ዘይብልኩም የብልኩምን ኣብዘን ተመጺናውን ደቂ ረሕላት እዞም እንደ ሓንጀመንጀን ዕሱባት ናይ አብ አሕመድን በቲ ናይ ሓሶት ዜናኦም ይዝርግሕዎ ኣለዉ እዚ ጎስጓስ እዚ ናይ ተስፋ ቆረጽ እዩ ናይ ዓቕሊ ጽበት እዩ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተፈጸመሉን ኣብ ኣስመራውን ፈተነ ዕልዋ ከም ማለት እዩ ከምዚሎም ክዝርግሑን ከለው ንምንታይ ዕላማ እዩ እቲ ዕላማኦም ተስፋ ንምግባር እዩ ስቕልካ በቃ ኣብ ሕልምታት ነብርሞ ተስፋ ትገብር ሞራል ትገብር ካብቲ ዘለዎም ዕድመን ተወስኹ እዩ እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ አልጀዚራን ቢቢሲን ዘርግሕነየን ሸዓኻ ደምሰኖ ስለምንታይ ደምሰኖ ሓቅነት ስለ ዘይብሉ እዩ አልጀዚራ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንፈልጣ ማለት እዩ ናይ ሓሶት እያ ዝየለ ትምጽእ ዘይተባህለ ትምጽእ በዓልኻ እንዳፈጠርካ ኣጀንዳ ትምጽእሞ ንህዝቢ በሓሶት ትእምን ማለት እዩ ብዙሕ ፈቲኖም እዮም በሓሶት ይኹን ብጠቐኒ ይኹን ንሃገርና ከጸልሙ ብዙሕ ፈቲኖም ኣይኮኑሎምን ክንረባረብ ኢና ሓደ ህዝቢ ሓደ ስድራ ከም ትሪውን ዘለኹም ካብ ራማ ዝመጻ ኣዶታት ረኺበን መራሕቲ ሃይማኖት ኣቦታት ካብ ትግራይ ريم هذون كلته احوات السلام حدا حزبي حدا ሃይማኖት ريم ስድራ ካብ ኤርትራን ካብ ትግራይ ዝመጹ ቤተሰብ ዝህዝብ እዚ ቀደሙ ተጸሚድ እዩ ነይሩ ዘብለና ወይ ከዓ ሓደ እዩ ነይሩ ዝብል ግን ድሕሪ ነዊሕ ኩናትን ህውከትን ግን ተፈላለዩ ነበረ ከም ዝኽራኸብ እንተሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ናይ ሸኽ ሙሳ በዓል ንምኽባር ኣብ መረብ ኤርትራ ንርከብ ያው ናይ ትግራይ እስልምና ሃይማኖት ተኸታተልቲ ከምኡውን ክርስቲያን ዝርከብዎ ዝበዝሕ እዚ ዝህዝብ እዚ ናብ ሸኽ ሙሳ በዓል ኣብዚ ዳስ ተሰሪሑ ሸኽ ሙሳ ከምዚ ናይ ሎካል ወይ ከዓ ኣብዚ ዝነብሩ ኤርትራውያን ተጋሩ ከምቲ ሓተትኩዎም እቲ ሃይማኖት ንነዊሕ ግዜ ካብ ዝበረኻ እዚ እንዳተኸበረ ተጸንሐ ብሻዓይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ኣብዚ ኤርትራ ናብዚ ትሪዎ ዘለኹም ናብ ቅድመይ
عبيتي ناي ሃይማኖት ቦታት ከም ዝበሉኒ እምነት ነይሩ እዩ ግን ሼክ ሙሳ ካብ ትግራይ ዓደ 4 ሞይቶም ናብቲ ኣስላም ዝነብሩሉ ክቕበሩ ክመፁ እንተለዉ ኣብዚ ሼክ ሙሳ ተባሂሉ ጽዋዕ ቦታ ረይሶም ሰቀመጥዎ ምልዓል ኣብይዎም ድሓር እቲ ከባቢ ሼክ ሙሳ ተባሂሉ ይጽዋዕ ናይ ሃይማኖት እምነት እዩ ስለዚ ዝኽልተ ህዝቢ እዚ ዝበዓል እዚ ብሰላም ከኽብር ካብ ትግራይ መጺና ናይ ሃይማኖት ቦታት ብዝመርሕዎ ሓንሳ ቶም ዓበይቲ ባስደደልና ስለዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣበይ ናይ እሱም ሕለፉ እና ዝበዓል እዚ ከባቢ 85 ዓመት ሼክ ሙሳ ካብ ዝሞቱ بزغونه دقي رحلات ازي ناي سلام صمدو اب زلعله درجه بصيحكم زلو نسحته يكونن اتي احواتنا حدا حزبنا زبلو زلو دحنسو نقدفومو حدا حزب دينا كلته حزبي تاريخ مسكروي نحنا جن ندلي سلام مزغراوبتنا يكون انتلاي نروحو زقامته سلامي زدلي نمبر ازي ناي سلام صمدو بهايمانوت يكون بخباب يكون ناي سلام صمدو ايكونن دوبات ايرتران تግራይን نبحجي كينات نغيلو حزبن حزبي كراخب كنجد حزبي كقسن نسي ديلتنا قاليم አለው ነዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ከምዚ በሃይማኖት ወይ ከዓ በብሔር ኮም ዝሪእዎ አለው እዚ ግን ኮም ይኮነን ምስ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ደይኮነ ምስ ህዝቢ አምሓራ ምስ ህዝቢ ሱዳን ምስ ህዝቢ ሶማሊያ ምስ ህዝቢ የመን ምስ ኩሎም ህዝብታት ጎረባብትና ዘለው ሰላሚ ዘድለና እምበር ብፉሊ ምስ ትግራይ ናይ ሰላም ጽምዶ ኣይኮነን እቲ አሕዋቲና ሓደ ህዝቢና ሓደ ህዝቢ ዲና አሕዋት ዲና ታሪክ ስለዝመስክር ሓደ ህዝቢ ኣይኮነን ንሕና መስተጓሩ ጎረባብቲና ንሶም ሃገር ኣለዎም ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር አላቶም ንሕና እውን ኤርትራ ትበሃል ሃገር አላትና ስለዚ ሃገርና ሒዝና ተኸባቢርና በሰላም ክንነብር ናይ ኩልና ድሌትና ይሞ በወገን ትግራይ ከዓ ንሰላም ክዝምሩለኩም ኩናት ሰቢ ዘጥፍእ ካብ ኩናት ከዓ ረብሓ የለን ካብ ሰላም ግን ብዙሕ ኢኻ ትኸስብ ኣብ ሰላም ኩሉ ይዘሎሞ ንሰላም ኩሉ ግዜ ክንሰርሕ ኣለና ሰላም ደቂ ኤረይ ከመይ ኣለኹም ድሓንዲኹም ሰላም ጣናን ክትብሉ ለይ ተስፋ እምነተይን እዩ ባርከስ ለሙዓንቲ ክዛረባ ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ኣብዚ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሱዳን ምብፃሕ ገይሩ ነይሩ ኣብዚ ምብፃሕ ንዓለም ዘገረመ ሓደ ነገር አርእስቲ ወጪው አዛረቡ ኮይኑ ቀፂሉ ቀኒው እሱ ድማ እንታይ ኣፍቲ ተኣፋፊ ኩነታት ኣፍቲ ኣሸጋሪ ኩነታት ማዕረ ከምዚ ደፊሩ ኣብኡ ምእታው ንዓለም ሓደ መልእኽቲ እዩ ኣመሓላሊፉላ ማዕረ ክንደይ ሓያል ምዃኑን ቆራፅ ምዃኑን ክንደይ ዋጋ ንነፍሱ ከፊሉ ኣብ ጎሙ ደረጃ ተኣፋፊ ዝኾነ ነፍሱ ዋጋ ከፊሉ ኣብ ምብፅሑ ገሪሞ ግን ኣብዚ ጉዳይ ከም ዝረኣናዮ ንህዝቢ ሱዳን ብጣዕሚ ሓደ ፍናን ሓደ ዓብይ ዝኾነ ዓወት ዝተሰምዖም ኩነታት ተፈጢሩ ዋላ እውን ተዛረብዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንዕኦም ሓደ ትብዓት ፈጢሩሎም ማዕረ ኢሳያስ ኣብኡ ኣብቲ ቦታ ምብፅሑ ሱዳናውያን ማዕረ ክንደይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ተሓቂ ኣብ ጎኖም ምዃኑ ኣመስኪሩ ማለት እዩ ንዓለም ከዓ ገሪምዋ ማዕረ ከምዚ ፈንጢሱ ኣብቲ ደረጃ ክበፅሕ ምኽኣሉ ኣገራሚ ዝኾነ ዘረባታት ወይ ኣብ ሚድያታት መጪ ይቐኒው ሓደ ነገር ግን ሓንቲ ክንፈልጦ ንኽእል ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብኡ ምእታው ንሰለስተ ኣካላት ሰብ ብጣዕሚ ኣብ ሪስክ ወይ ኣብ ተኣፋፊ ዝኾነ ነገር ክሰርሕሉ ፀኒሖም ብፍላይ ኢማራት ትበሃል ሃገር ከምኡ እውን ናይ አብይ ወድ ባሻሻ ከምኡ እውን ናይ ፈጣን ደራሲ ዝበሃል ናይ ሱዳን ተቃዋሚ
ዘሎ ማለት እዩ እዚኦም ሰለስቲኦም ኣብዛ ካርቱም ምስኣተወ ሓደ ዓቢ ዝኾነ ዜና ክሰርሑ ሓደ ዓቢ ዝኾነ ንዓለም ከበስሩ መደባት ነይርዎ እቲ መደብ ከዓ እቲ ውኩር ሓያል ተቓላሳይ ዝኾነ ናይ ናቕፋ ጅግና ወዲ ኣፈወርቂ ብኸመይ ገይሩ ነዚ ኩነታት ከመይ ኣትዩ ከመይ ወፂኡ ንዓለም ገሪምዋ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ኣርእስቲ እሱ እዩ ምክንያቱ ብምልአን ዓለማት እከታተልዎ ነይሮም ብፍላይ ኢማራት ዓረብ ብዙሕ መደባት ሓንፂፃ ኣበይ ይንቀሳቐስ ከመይ ወፅእ ዝብል ናይ ሓያል ዝኾነ ስትራቴጂ ኩናት ኣካይዳ ኢሳያስ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብኸመይ ከም ዝወፀ ብጣዕሚ ገሪምዎም እሳቶም ዝተፀበዩ ዓብይ ዓወት ንኽሃርሙ ወይ እንተዘይሃረሙ ሓደ ነገር ክፈጥሩ ከፈራርሑ መደባት ነይርዎም ግን ወዲ ኣፈወርቂ ኣፍሺልዎም ሕቆም ጎዚዝዎም እቲ ንሱዳን ምእታው ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ዘይኮነስ ነዚ ነገር እዚ ከመይ ገይሩ ወፂኡ ዝብል ሓሳብ ኣብ እምሮኦም ከም ዝረኣናዮም ናይ ብልፅግና ቅድሚ እንታይ ይገብሩ ተዘራሪቦም ኣብ ዜና ዘምፅዎ ገና ከይተሓረመ ወይ ከይተተኮሰ ከሎ ኣብ ዜናታት ኣምፅሞ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናይ ሱዳን መራሒ ፕሬዚደንትን ከም ዝተሓረመ ዜና ሰሚዕና ነይርና ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናቶም ድሌት በቃ ኢሳያስ ብዘረባ ብሽም ጥራሕ ማዕርክ እንደይ ከም ዘፍርሖም ማዕርክ እንደይ ፈርፈር ከም ዘብሎም ንፈልጥ ኢና ግን እዚ ዜና ክገብሩ ከለዉ እንታይ ኣብቲ ውሽጢ ተቀዳዲሙ ወዲ ባሻሻ መልእኽቲ መሓላሊፍ ኣሎ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ንፈልጥ ኢና እንታይ ይኸዱ ኣለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ ኩሉ ዝከታተሎ ነገር ኣሎ ሻዕብያ ትሕቲ ጉድጓድ ዲያ ትኸይድ ልዕሊ ጉድጓድ ዲያ ትኸይድ ልዕሊ ሰማይ ዲያ ትኸይድ እሳቶም ኣይተረድኦምን ኣሎ ስለዚ እቲ ምኩር ዝኾነ ተቐላሳይ ጅግና መራሒና ክቡር ፕሬዚደንት ነዚኦም ልክዕ ከምዚ ሌካ ሂብካ ትዕሽዎ ቆልዓ ከምኡ ገይሩ እዩ ዝዕሽዎም ቀሊል እዩ ትማል እኳ ዓለም ተገቲራ ነቲ ሓያል ዝበሃል ኣለኒ ኢሉ ዝምካሕ ዝነበረ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ሻሻ ወራር ኣምኪኖም ስጋብ ሕጂ ስዕረቶም ድቃስ ከሊእዎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣረጉ ናይ ትማሊ ምሩኻት ናይ ትማሊ ጀነራላት ናይ ትማሊ ደቂ 87 ኣትዮም ሕጂ ናይ ቀደም ናይ ደርጊ ዝነበረ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ደርጊ ኣምፂኦም ተሰኪሞም ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ዘይተሰዓሩ ከምዚ ብዙሕ ዓወታት ከምፅኡ ከምዚ ዝኽእሉ ርኢናዮም ሰሚዕናዮም እና መቸም ሕጂ ብፍላይ ከዓ ነዚኦም ሰለስተ ፓርቲ እዞም ሰለስተ ብልፅግናን ናይ ፈጣን ደራሽ ዝበሃል ናይ ሕሚቲ ከምኡውን ኢማራት ሓሲባቶ ዝነበረት ኣብ ልዕሊ ጀገና ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካሊእ ነይሩ ግን ብኸመይ ኣትዩ ብኸመይ ወፂኡ ስለ ዝሓርበቶም ብጣዕሚ ማዕርክ እንደይ ሓሞት ማዕርክ እንደይ ማዓንጣ የድልየካ ኣብዚ ከምዚ
معن طورينا زيت راح يكونن رئيناينا سبعي أب عد تليان توم زمك حلو أبزخن بقول يدبلورو أو قرناتات بقول خير كله معنتهم عاشيهم زحدروا زفكرون عمسون نبرو سبعي ناي سبعي سوؤت هذا حقي كبر جيجنا كما خاص كله سب تزخون فلاي أمرحتي أنا أيرأكون أبزخدنا خيرنا سلام تزفرح زنبرة أبتحتو قدقات كأبتقوله تخيلو جن ساب أي جيجنا أبكرتم تراي لازي دك إيري السباي أنا بحكي أدمنت أنا نحبه أم بسا كم وقع حزب إيرترا كله كم يو جيجناي تفرح كحدي تي زروق معنتا شيات هاجرو زروق معنتا خلفلف زوعل نزبون حبرته سوبن حليفو زهم جيجنا قل رينا عودنا حفاش سلالة موزخر سماتاتنا نحنان حدنتنان اتنا أمنو أطوار كابتات نتات أمور حدنتيو صنوع عردتات سلت حقيقنا زي رسعنا يو كنذكر تمالكوا زي رعدنا زي تنبركخنا زرايات بحلكو إنا تبراريلنا بيننا خنكيد رأسنا خيلنا قالسي كسب عوت زنبرج روحنا تمالكوا علاش زي بلنا مس موقعت خلت قلاليتنا مسواتي بجهاجر إنا دقاقنا تمالكوا زي نبعنا زي قزمنا ህፃናት ክጥበሱ ካሩ ብናፓል ብታንኪ ክርገጹ ወላዲት ምስዕሸል በሐው አንዲዶም መንበሪና በማዕበል ከሳድድዎ ህዝብና ትማሉኳ ንፍጹም ሞት ዝፈረዱ ንሕና ኸይሞትና ንሳቶም ዝኸዱ ዝኹሉ ትልሚ ዓሎቕ ንጥፋኣትና እናፈከሩ ሓያላት ኢና ዝበሉና ግና علنا نحن حدنتنا إرترا سمايا مدرا بحرا قنشل تقبليو بدم زارا لومي دما سلام ناقوازمي عبمش قراغور تيبي كنفر نتفكره حقوان دكسي وحرخرخ زتسرره مبر نحناسي حجونا لنا تاريخ كيدقم إنا فرحنا حلوف أيكن رسعن إناز نبره رزين نح كبور زخبره عشحات سنة تاريخ زتغمره قال خلو مزقوب ببئره دقيم كان هلو إنان زنت إلت نحنان ندريلو البحرنان مسقاتات ورق إنا دادينان حجون نحنان حدنتنان إيرترايان موعلنا زخص كوسنايا بعصم تدمنا عبحا حاد دقيق قبل لبنا سفرهم يخون كلهم سواتنا